Na mutegeri mondo wa Biza TV neo barabara ya kuma Ithundia gutura Muringene ni umbite kuthura kireta thine tangana kuonekana akari na tori Ithundia ni bumurite na muthukio munene ni kiraba kuromba tirikare tongora tuni kirito Muringene yombe kuthura kibenjira barabara ije itomba ruwa barabara yenje wa kuma Ituine ye kinya Ithundia kwatuka neo barabara kuthurira abo batona kinya gutura nyawe ta Muringene ntore eta Ithundia istibini kimani batu entore yo onto bira biatumande boromya mwandishi wa habari katuonete batu mantwa manene batu tukiendo tura Muringene tutumbo tura itonga bia tubie na ngari kithumba na kinya ninde na yekwa endunte tura o no nto bakwithirwa kuma o kukuluka kwa charosi yao tutekuluka au mongo tura mukotho ni sinda batu tu ate itore au kinyari tobe tu babeta sukuru makuri bateta nonto bakwithwanjane inganirwe pio na ndi nkuromba thirikari tuolele bubo ya kithana barabara uye na maiya ya kari arombe thirikari na turaite ire umbo kura njire withere Estakainda muroki tene Ithundia ni barabara ira tutuleria maru kinya tore kundi tutuleria maru pio atwerito monke nyonto emwe na nyonto itu amonkerie na twamukulukia na turo mukulukia tebu atwetherie no bukari abito amuthurira imbi na kurira twamwera tebu ciethetie batoto tayari kurionge ture ito Ithundia nyokolelia kuyanto amo kuine ngari timinya witiria na kona barabara rutere ne barabara uyakoleli barabara sieto siantura iterugori fanuka kabisa to balabala tununu atobwetheri to balabala tununu lakini nera sio tobwetheri ante kumyimbi biyerere au nenga we umba kwelesa endre itomuromba expand barabara siethiro siani kabisa barabara yotura ngari minyo kulukana ngari sieko ikulukana na mweso so karutere enge ya kuluka kwa ne expand barabara eruguro ya ni kabisa na tuithiro tuki operate boyo yo antu bangi beta mutuma moria batu na barabara au kinya bikibio ngwete nama kana nyamuntu itetia titia na batu ndota Muringene tutulunka umwankanje Muringene njirera ndeje Ituine na kinya bangi ora bakerita batu tuona na tuanto ingi ka town unde mutu wa Ithundia na nye yongwe njete ni atugene tabu ethua uteute Muringene uteko bithia bwetherio kinya bikibigi ngwete witisinda ende njirera watu tutulunka onje Ituine watu ataura mwanka Muringene anditha na mite na makuba anto unikangete marwa bainge muno ene kwatanithia Muringene yato mwana neto njire ina turikane no ntunya tuito Muringene kura tugatwangie kura tutte kweleka ontubra monkera dizi bo wete barabara ne batete kodure kebwethwa tontunya bo ibaringite kura tantu barabange tiga na ubu na barabara kinyero baruo batomba kodura bakioninya kithiminya kimwe ontubra bo wete roe na barabara ni batete kodura bikuo tontunya bo ni aringi kura ta barabange na kinyo tutura kuibwa ndo ni ci otorwa endu ntoreto tutona kintu ontorui na twena sukuru emwe Muringene sukuru na makuri endu tutona kintu gwakikurwa mniki ya kuthima roe kinyaki eta kutwekanika tutona kintu kya ekinyam kinyo ende turache tunatu tuteringa kura kana tukari yeto metonjo toimana barabara yumete kuma mwange Ituine eta mwanga Muringene lakini ekinya atore ndine mwiso yo etekelo kwa kuma lakini nane bale takwetho ekinya mwanga Muringene na toririkane nya batu no tomutarete o atari bange itomurito tuengona toringete kureto ya tuekani katotere akolo ne anto ne agaribe Ithundia no ntonya batu re Ithundia no to party mo ya gran ngondu ta mlika mwizi ongwa tutameona tu entorene lakini toeta nake ologithamba no gato itirima nau na kinye kireta ologithamba ngwete kana thai ne thogere na golo na antu bage akutweka ta mutarire na atu atorera no ake ya ringi na 2022 no ereo ende iyo maoni yako yau nkiripotera Biza TV ndere turane kwekana ta Ithundia area endene akira ngondu wa Ndegembe Central mbita penzila